बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब वाक़िफ़ है इस बात से कि आज मौलाना फजल रहमान की पूरी टीम और उनके हिमायत याफ्ता यानी अब कह सकते हैं कि पीडीएम की हिमायत से एक डंडा बरदार जत्था शरपसंदों का, हकीकी शरपसंदों का एक जत्था इस्लामाबाद के अंदर, और वो भी रेड ज़ोन के दायरे के अंदर, उस हुदूद के अंदर जहाँ पर ताकतवर हल्के किसी को बर्दाश्त नहीं करते, वहाँ पर ये आके बराजमान हुए, काबिज़ हुए। हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट के जो गेट है उसको फलांगने की भी इन्होंने कोशिशें की, और यकीनन आपने वो मनाज़िर देखे होंगे। मंज़र आपके सामने मौजूद है, उसमें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ़ इतना बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारी स्टेब्लिशमेंट है, जो हमारी ताकतवर मुक़्तदिर हल्के हैं, उनकी मुनाफ़िक़त जो है वो आपके सामने बयान करना चाह रहा हूँ कि क्या मुनाफ़िक़त हैं। यानी अगर कोई अवामी इशू के ऊपर, कोई अवामी जो मुतालबा है उसको लेकर अगर कोई बंदा किसी जगह को एहतजाज करना चाहे तो इस्लामाबाद के अंदर क़ानून नाफिज है, दफ़ा 144 का निफाज है। 5 बंदे एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते। लेकिन साथ ही दूसरी तरफ आप देखते हैं कि फजल रहमान का गुंडा और डंडा बरदार जत्था जो है और उसकी हिमायतों का एक पूरा गिरोह दंदनाता हुआ दफ़ा 144 जो है उसको पाँव तले रोनते हुए रेड ज़ोन के अंदर जो है वो कब्ज़ा करते हैं और दारुल खिलाफ़ा को यरगमाल बनाते हैं। लेकिन कोई उनके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं निकलती, बल्कि हुकूमती तमाम ताकतें उनके लिए सहूलतकारी का काम अंजाम देते हैं। हमारी स्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद उनके साथ शामिल होती है, और फिर जो नतीजा वो आपके सामने मौजूद है कि जिस तरीके से माजी के अंदर नून लीग का एक सियाह तारीख़ नून लीग की रही है कि जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था। अगरची इस वक्त इनको 9 मई के बाद जो इनकी जो है वो एक तो दुनिया के अंदर इनकी बेइज्जती हुई है, उसको देखते हुए ये मुहतात अंदाज में सफ़र कर रहे हैं, मुहताज़ अंदाज में कदम उठा रहे हैं। तो लिहाजा उस तरह का कोई एलानिया तोड़ फोड़ या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एलानिया कोई हमला करने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ हुआ वो मंज़र आपके सामने मौजूद है। लेकिन इसके आखिर में जो बातें अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो जो जत्था लेकर आए मौलाना साहब, या वो पूरी जो है जिसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, फला जितने भी स्टेब्लिशमेंट की औलादें हैं वो सारे उन सब की हिमायत से ये आए। और कहते क्या हैं जी, कहते हैं कि हम जनाब सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जो है वो जो इनका इज्तिमा था, इस इज्तिमा के लिए ये हमारा एक अलामती, यानी मतलब हम उसको सिर्फ बताने के लिए आए हैं और अगली दफ़ा हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। ताज्जुब की बात है, पूरे पाकिस्तान के अंदर 3 दिन से वावेला मचाया हुआ है, और पूरी मशीनरी, हुकूमती मशीनरी जो आवाम की टैक्सों से जो माल इकट्ठा होता है, उनसे जिनको तनख्वाहें मिलती हैं, जो हकीकतन आवाम के नौकर हैं, उन आवाम के तमाम मुलाजमीन को अपने लिए इस्तेमाल किया जाता है। आवाम की पूरी मशीनरी जो आवाम के पैसों से ख़रीदी गई है, उस पूरी मशीनरी को इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान का वो बिकाऊ मीडिया कि जो एक हकीकी एहतजाज था PTI के साथ इमरान ख़ान की हिमायत में, पूरे पाकिस्तान के अंदर पूरी पाकिस्तानी कौम ने जो एक एहतजाज किया, उस एहतजाज के लिए शरपसंदों का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। जबकि आज जो रेड ज़ोन के अंदर जो है वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान के दारुल खिलाफ़ा को यरगमाल बनाने के लिए पहुँचे, जो हकीकी दहशत गर्द थे। मुझे ताज्जुब होता है इस बाज़ औक़ात चीज़ों को देखते हुए कि कुछ बेचारे, अगर किसी बंदे ने या PTI के किसी वर्कर ने जो है उसके हाथ में अगर परचम के साथ जो डंडा था, परचम के लिए जो डंडा लेके आया था, अगर उसके हाथ में वो परचम वाला डंडा नज़र आता है
تو اسے دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، جبکہ وہاں پہ باقاعدہ ریڈ زون کے اندر یہ دہشت گردوں کا، شرپسندوں کا پورا جتھا وہاں پہ باقاعدہ جناب وہ ایک جو ہے وہ کمانڈو ایکشن کرتے ہوئے آپ کو دکھاتے ہیں، تو نہ کوئی قانون کی وائلیشن ہوتی ہے، نہ دفعہ 144 کی جو ہے خلاف ورزی ہوتی ہے، نہ نقص امن کا خطرہ ہوتا ہے، نہ اس سے بدامنی کا کوئی خوف ہوتا ہے، نہ پاکستان کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے، نہ ملکی اثاثوں کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھا جائے تو سب سے بڑا تقدس کا جو مرکز ہے وہ مسجد کے بعد، جو خدا کا گھر ہے، اس کے بعد اگر کوئی مقدس مقام کہلاتا ہے، یا اولیاء الہی کے جو روزے ہیں ان کے بعد اگر کوئی مقدس مقام ہے، وہ عدالت ہے، جہاں پہ انسان کو انصاف ملتا ہے۔ وہ انصاف کا جو مرکز یعنی عدالت عظمیٰ کے اوپر جو حملہ ہوا، اس کی کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی یعنی ایک نارمل سی بات ہے، لیکن اگر کور کمانڈر کے گھر کے اوپر لوگ گئے ہیں تو یہ نعوذ باللہ من ذالک یہ مسجد کی توہین ہو گئی۔ ایسا اس انداز میں پیش کیا جا رہا ہے جیسے یہ خانہ کعبہ کی توہین ہوئی، خانہ کعبہ کے اوپر لوگوں نے حملہ کر دیا، لیکن جس کا تقدس ہے عدالت عظمیٰ، اس کے اوپر ان دہشت گردوں اور شرپسندوں کا جو حملہ، اعلانیہ حملہ، اور سرکاری پروٹوکول کے اندر، حکومتی جو ہے سہولت کاری کے اندر، اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے ساتھ جو اتنا بڑا حملہ ہوا، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا۔ اور میڈیا کی تمام جو چینلز ہیں جو ہے جو کہتے ہیں نا بکاؤ، یہ ساروں کی جو ہے آنکھیں بھی بند ہیں، ان کی زبانوں پر بھی تالا ہے۔ بس یہ ہے کہ آج کا دن انتہائی افسوسناک دن تھا، اور دنیا نے ایک مرتبہ دوبارہ سے پاکستان کے اندر قانون کا دوہرا معیار دیکھا، اور دنیا نے پاکستان کے اندر ایک اسٹیبلشمنٹ کا منافقانہ چہرے کا ایک اور جو ہے وہ نمونہ دنیا نے دیکھا، کہ جہاں پر عمران خان کی حمایت میں آنے والے افراد کو داخلہ نہیں دیا جا رہا تھا، انہیں شرپسند کہا جا رہا تھا، وہیں پہ پوری حکومتی مشینری بازو پھیلائے، یعنی بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ خوش آمدید کے انداز میں ان کا استقبال کرنے کے لیے ساری مشینری موجود تھی، کہ انہیں جناب بھرپور انداز میں انہیں اجازت تھی کہ آپ جو مرضی آ کے ریڈ زون کے اندر جو ہے کریں۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگار جو ہے ان جو طاقتور حلقے ہیں انہیں ابھی بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ جو ہے جس رویے کے ساتھ یہ ملک کے اندر ایک انارکی پھیلانا چاہ رہے ہیں، خدا انہیں عقل عطا فرمائے، اور پاکستان کی خدا حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔